Tripura matra Greater Tripura leno dabi khlai kaise boto nubi mankna isu guru bangkai sama dia thamsa matham joto apure thamsa gaitini yapri balo yapri baro ke lama sakya nubi mankna ini joto Tripura matona thamsa gai Greater Tripura leno dabi khlai samunu amsaini joto lukuro beri bodol sela bodol kofa bodol buma bodol sakli bodol joto phaleja dog numan beda tikran hamza ge jini besapti bangai phaleja dog numan sarai kunai joto beri se buma kofa sakli joto phai manja phai kanai ni ini last fight dimana Greater Tripura land जों मानिया गासिनि आरो कुनु उपाय करे दिनै जों साइमन Tripura हास्टे गोनाङै दिल्ली अभियाना थांलायजाक प्राय 1500-1600 मतन दिनै अरनसिमि खरां हिसाबै दिनै सारा Tripura रायजोआवबो दाबो खरां थिसै दङ सुरु सामनु सिमिया जों नगै मानो ससियेल मिडियानि बिसिते जागाय जोंनि Greater Tripura नो सानलायो दिनै जों आरोबाव अजिगा दङ जों CAU no kasiboi NRC no dabi khlayo aboni bisingo 125 MN bill basing MN bill sing dabi khlayo mini bage nok ngi mankna soya kai nai chungdi ani social media ni bisingte numan kna unbonja samno Tripura mothon tui gulmbai jiga gomondor nasuk laijak hiro chini thai manjak phaijak naroi okra ngai samno sabnon chairman borong nang sar ponjai Tripura sar nok tini rotmani bage asuk laikha তাদের সামাজিক রাজনৈতিক রক্ষার্থে তারা যদি আলাদা স্টেট যদি দাবি করেন অবশ্যই আলাদা গঠন করে দিতে পারেন এরকম পরিষ্কারভাবে সংবিধানে 1-2-3 পরিষ্কারভাবে প্রায় 3000 নির্ধারিত করার জন্য উপস্থাপন এলাকা লেখা আছে যে কোন কোন এলাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি গঠন হবে এতে जों सामना सेरनो कक्साइबागा ताबो फाइ मानजाक फाइजाक ब्लक कमिटि Tripura मोथानि बरं नां प्रेसिडेन्ट सा दिलीप देबबर्मा सा तिनि सुरु सामुसिमिदे आसुकजाक नाकि सारा Tripura रायजो आसुकजाक के साइकना देशा आगामी दिনের হাজার হাজার বেঁচে যাওয়ার জন্য একটা মাতৃভূমি তৈরি গেলে আমাদের রাজনীতি করতে হবে যিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যিনি বুবাগ্রানি তিনবাই দিল্লি হলে আমরা 2000 কাতরে বরং থাকজাক প্রয়োজন হলে মাসায়া মানমিয়া খাইयै মানমিয়া অর্থে थाङै दाबो बरं दिल्लीआव दरना खाय दङ दिल्लीआव जे दाबि सानमाने आ दाबिनो नुति जों सारा Tripura रायजोआव जत जागा कोना कोना मियानि सिमि दिनै जरा गण अवस्था नाथलाय दङ आपन लग लगी जों दिनै 49 सामुनु Tripura मथा ब्लक कमिटि नि जों दिनै सामुनु ब्लक दिनै मान थाइनो दिनै Greater Tripura दाबिनो ति
kaisa memorandum rajak memorandum rumah bakakti jeung tabuk samono bazar mato kono obostan asuk laijak jeung 70 বছর ধরে তিনি ত্রিপুরা হাও বইবে শাসন খাইজাকা ও শাসনनि मुक्तंनि बागै जों दिनै मानथाय मा सानो जों कमाय थांनायनि कासका जिनो कमानो नायमाननो जों बाहायगा रखांनाय आबनो वानसुगै गुबाग्रा दिप्रासारनो थानचा लामा फुनुगै दाबु थानचा जों ओ थानचानि लामा बागै जों अर्डिनाय सामनो जिनि मानथायनो जों जिरोखै साननायनि बागै जिनि मानथायनो मारनायनि बागै आबो जों पालखाय दिनै रगनो अवस्था नासुजा जों टाइम सुख थुजाथिनाय बांलादेशनि हारि जों बिहार बांलादेशनि हारिया उत्तर प्रदेश बांलादेशनि हारिया पान्जाब हामबाय मीडिया पार्सन दङ दिनै 49 सामनो एसेम्बलिनि जों Tipralan, Greta Tipralan nanggo, nangmano sanai जों दिनै सामनो बाजार नखलावो 10 तानि सिमि 3 टा जरा आसुक लायखा Greta Tipralan सानै दिनै त्रिपुरा हा सालचा बुबग्रा 184 जना बुबग्रा बाय पालाय थांजाक अहा जों त्रिपुरासा थानचा खायै पालाय फायजाक दिनै त्रिपुरा हा 1947 15 अक्टोबर भारत मार्च जारंगमानि परे चीनी भारत हा कतर नि बिसिङाव तीन त्रिपुरा हावो फातारहानि टकमा कसमरक फाइमासागा फायो जों गोबां ना जागासे दाबुक जों कमै थांका बंसे किसां थांका जे समय मार्च जारंगो भारत बाय आपुरो जों त्रिपुरासा चीनी हावो गोबां मा दंमोनि दिनै जों किसां मा थांका आबन बागै जों थांनानै लामा करि खाताय जों थांनानै लामा मार तुखा थांमानि लामा रुतुकमानि बिसिं तै चिनि बुबाग्रा जोंनो तै दुलनानि बागै 19 दफा चिनि बुकुं बारा जातिरंनो तै दुलै चिनि हा बायगे मोथाङै कलांनाय ग्रेटा टेबलान सानमान बिसिं तै चिनि हानो मोथां कलांनानि बागै बुबाग्रा चिनि त्रिपुरासा 19 दफानो लगिसानै 27 तारिखो दिल्ली जंतर मंतर थांगै दरना खाय दङ जिरखगै दङ चिनि मानथारिदि चिनि हारदि जों कुनु सानिया निनथेनि मायबो सानिया तैबो सानिया रांबो सानिया जों मात्र निनथेनि ग्रेटा टेबलान सानो जों थांनानि बागै चिनि शासन नंनानि बागै चिनि मुख्यमंत्री नंनानि बागै रां चिनि यागो सफैनायनि बागै जों राज्य शासन खायनायनि बागै चिनि याक्ति राज्य चालनायनि बागै आबो सानै जों जिरखगलायजाक आबिसिंतिनो जोंबो दिनै सामनो जिरखगलायजाक सानलायजाक चिनि मानथाय प्राय चिनि अरनि ज ताखु बुहुक दं 1000 सोक बरक नाय जोंबो दिनै बुथुमलायजाक गथंलायमोन बिसिं तै गाहाम हामिया सालायखा चिनि मानथाय सानलायखा केबो माइमा जाया केबो तैमा नंया निजिनि पकेटनि रां पैसा खिबे लायै फायै मिटिंगो आसुकमानि पान्डव आसुक लायजाक आसुकलायमोन बिसिं तै जों जतननो हामबाय जानो तिनि पान्डा मुथाक लायजाक ताबुकनो 3टा बाजिओ चिनि परमिशन मात्र 3टा आबन बागै जों दिनै जे फायनाय चिनि अर फायनाय ताखौबो जोंनो बेलायखे पाइप्ले हामबाय मारबो जों ब्लक कमिटि दिप्रमथा YTF ब्लक कमिटि DWF ब्लक कमिटिनि बखाक्तै बेलेखे पाइप्ले हामबाय रबो जों अरनो पान्डा पायिरखा हामबाय ताइ सिनियर लोकेलनि साब जुनार चेयारमेन जाय YTF नि डिस्ट्रिक्टनि ताइ ब्लक कमिटिनि जत लिडार आं खरचा बुं सायमानिया जरा कम निबागै आं थाना नांगौ लावा आंनि तैसे प्रग्राम दङ आबन गया जतन बुं दुइ सायमानिया बेलेखना खामबाय जों दिनै अरतान निबागै जों गणअवस्थान थाखाय जतन सायमाना दिनै जों गणअवस्थान थानानै सिनि एकटा दिमान दिमान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तियै जों दिनै 1 तारिख डिसेम्बर जों निया दिसनि 30 तारिख नभेम्बर ताइ 1 तारिख डिसेम्बर 2021 इंराजी सन सिनि त्रिपुरासा रकनि बागै सिनि 20 टा दफा बुकुं बारा रकनि बागै একটা ঐতিহাসিক মূল্যমান লাগে অসাল হলে সেওয়ান সঙ্গাই মানো তার নিবাগে হিতে নরক যতন সাইমানো সিনি 2000 কাতুতই বড় তাবুক যন্তর মন্তর দিল্লি ও
sini khong lagi lama wo jontor montor sini borok beri baik celah baik sikla baik kaya sini khong lagi sini kereta sini proleng no sana asan wo sumbeleka hambai maro sini Bubakra sini Mothani chairman Pradun Kishore Manikko Deparma ini netrite ini sung jontor montor salini bagai je kono অবস্থান খাইতো মানে আজাগাও ইন্ডিয়া নি কবাংবা রাজনৈতিক দল সিনি ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাপোর্ট খাইয়ে তিনি সং অ দিল্লি ও যন্তর মন্তর মুখা সোশ্যাল মিডিয়া রগ নরক কবাং খবর রগ মুখনা সিনি ও যে দাবি হুকে লিগ্যাল দাবি ও লিগ্যাল দাবি অব সালসা সং মাননাই অব সিনি কাইসা কইতো আপনি লাগে সং ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাননানি sini bagai tai bisik salkri kah takut tai bukuk sang sini Bharat Khani Narendra Modi ni netritwe BJP government no sung sana bujuo je sini o haste o হাজার বছর sung o rajyo o শাসন khai phainani sung 1949 15 October Bharat Khabai sung march thaimani pore sini o hawa sung minority microscopic minority থাকা আপনি বাজে সিনি অস্তিত্ব সংকট তাবো আপনি বাজে সংস্কৃতি এডিসি এরিয়া নতুন সং তিনি তাই সিনি যে এডিসি নি ফাদার কোম্পানি